अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से कबल नाज़रीन आइए सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2 अनमोल रत्न करार दिया। तेलंगाना हुकूमत रियासत में फसादात को नज़रअंदाज कर रही है और इंश्योरेंस पॉलिसी को 50 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का वाइस शर्मिला ने किया मुतालबा। मोहम्मद सलीम की वक्फ बोर्ड की मियाद की तकमील पर वक्फ बोर्ड में आज मुनक्किद हुई विदाई तकरीब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम सरकारी मुलाजिमीन को 2 मार्च की PRC 2021 के बकायाजात अदा करेगी। ज़हीराबाद बल्दिया की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस करने पर ज़हीराबाद की कौमी शाहराह भवानी मंदिर चौराह पर मिठाइयों की तक़सीम। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए BJP कायदीन के अजीब व गरीब बयानात का मुज़हिका उड़ाते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अनमोल रत्न करार दिया। ओवैसी ने पीर को सुल्तानपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा, BJP को मुग़लों से बड़ी मोहब्बत है और वो अपने लिए ये कहकर वोट मांगती हैं कि मुग़लों को हराना है। बादशाह अकबर के दरबार में 40 अनमोल रत्न थे। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि आपने क्या अनमोल रत्न पाल रखे हैं। एक अमित शाह और दूसरे बाबा हैं। एक कहता है कि उत्तर प्रदेश में BJP के दोबारा इक़्तिदार में आने पर 12वीं जमात कामयाबी करके इंटरमीडिएट में जाने वाले बच्चों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और दूसरे बाबा, मैं जून के महीने में बर्फ़ ले आऊँगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूँगा। उन्होंने कहा कि इस बयान पर बाबा को नोबल इनाम मिल जाएगा। बाबा माहिर मौसमियात हो गए हैं। बाबा को तीरती लाशें नज़र नहीं आई। बच्चे मीलों का सफ़र करते हुए सड़कों पर बैठकर इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे कि पर्चा अफशा होगा। उस वक्त बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, इसलिए कि बाबा गरीबों की तकलीफ़ को नहीं समझता। और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने पढ़े इंटर पास हैं, कितने 12वीं पढ़े हुए हैं। हमारी माँ और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए। उठाओ मेरी माँ और बहनें, हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके माँ बाप उसको बहादुर बनाए थे। अब अमित शाह साहब के बारे में कह रहा था होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण में कहा, इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। BJP अगर सत्ता में आएगी दोबारा खुदा ना खास्ता, तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या होम मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और BJP को बड़ी मोहब्बत मुगलों से।
बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता, ये इनका मामला है। तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम सरकारी मुलाजिमीन को 2 माह के PRC 2021 के बकायाजात अदा करेगी। रियासती महकमा ख़जाना ने मंगल को मुलाजिमीन को अप्रैल और मई 2021 के PRC वाजिबात की अदायगी से मुतालिक अहकामात जारी किए हैं। अहकामात में कहा गया है कि हुकूमत मई 2022 से सरकारी शोबे, कॉरपोरेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत तमाम हुक्मों के मुलाजिमीन को 18 मसावी किस्तों में वाजिबात अदा करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि मरने वाले मुलाजिमीन के PRC के वाजिबात उनके अहल खाना को दिए जाएंगे। YSR पार्टी तेलंगाना के सरबराह YS शर्मिला ने TRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि बंगारू तेलंगाना नहीं बल्कि जागीरदाराना तेलंगाना है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि 59 साल से ज़्यादा उम्र के किसान रैयतु बीमा के लिए अहल क्यों नहीं हैं। शर्मिला ने अपने पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने रैयतु बीमा स्कीम के लिए 59 साल से ज़्यादा उम्र के किसानों पर गौर करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में तकरीबन 66 लाख किसान हैं, जिनमें से रैयतु बीमा सिर्फ 41 लाख किसानों के लिए अहल हैं। शर्मिला ने सवाल किया कि क्या हुकूमत 59 साल से ज़्यादा उम्र के किसानों को मारने का सोच रही है। उन्होंने कहा हुकूमत रियासत में फसादात को नज़रअंदाज कर रही है और इंश्योरेंस पॉलिसी को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने कहा YS शर्मिला ने तेलंगाना को AP के साथ जम करने पर उनके इश्तियाल अंगेज तबसरों पर वज़ीर KT रामाराव पर भी तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना जैसी नव तश्कील शुदा रियासत को दोबारा आंध्र प्रदेश में कैसे जम किया जा सकता है। तेलंगाना राष्ट्रंलो రైతులు 59 సంవత్సరాలు దాటి అంటే 60 సంవత్సరాలు పైబడిన రైతులు చనిపోతే వాళ్లకు రైతు బీమా ఇచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో లేదు. అందుకు గాను మేము ప్రభుత్వాన్ని దాన్ని సవరించమని డిమాండ్ చేస్తూ 4 వారాలు టైం ఇస్తున్నామని చెప్తూ మీరు ఒకవేళ దీన్ని సవరించకపోతే మేము కోర్టుకు వెళ్తామని చెప్పడం జరిగింది. మేము చెప్పినట్టుగానే కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అది అడ్మిట్ అవ్వడం జరిగింది. రైతు బతికినంత కాలము రైతే. కేసీఆర్ గారి దృష్టిలో 59 సంవత్సరాలు దాటితే రైతు కాదా? ఆయన పండించేది పంట కాదా? పాస్బుక్ ఉంటేనే రైతు అవుతాడా? పాస్బుక్లో కూడా అది కూడా 59 సంవత్సరాలు లోపు ఉన్నవాడే రైతు అవుతాడా? ఫస్ట్ కేసీఆర్ గారిని రైతు అన్నదానికి డెఫినేషన్ చెప్పమని చెప్పండి. రైతు అన్నవాడు బ్రతికినంత కాలము రైతు అయితే మరి రైతుకు రైతు బీమా ఎందుకు అందకూడదు 59 సంవత్సరాలు దాటి? అంటే రైతు అన్నవాడు 59 సంవత్సరాలే బ్రతకాలి అని కేసీఆర్ గారు శాసిస్తున్నారా? అంతకు మించి బతికితే మీకు రైతు బీమా కూడా రాదు అని చెప్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు. అసలు ఏ బేసిస్ మీద ఈ లిమిట్కి ఒప్పుకున్నారు కేసీఆర్ గారు? ఎందుకు ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ 59 ఇయర్స్కి? అసలు యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంతండి? మన దేశంలో యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ 70 ఏళ్ళు అయితే రైతుకు మాత్రం 59 సంవత్సరాలకే చచ్చిపోవాలి అంటే అప్పుడే మేము రైతు బీమా ఇస్తాము అంటే యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఉన్నంత కాలం కూడా బ్రతకనివ్వరా మీరు?
అసలు కేసీఆర్ గారి వయసు ఎంతండి? 67 సంవత్సరాలు. మరి ఆయనేమో పుష్కలంగా బతకాలి, రైతులు మాత్రం 59 సంవత్సరాలకే చచ్చిపోవాలి. అప్పుడే రైతు బీమా ఇస్తారా మీరు? ఇది ఏమి క్రూరత్వం అండి? ఇది ఏమి లాజిక్ అసలు? ముఖ్యమంత్రిలో ఉన్న స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇంకా మ్యాగ్నానిమస్గా ఇంకా పెద్దగా ఆలోచించాలి. కానీ అసలు కారణాలు ఎత్తుక్కొని 66 లక్షల మంది రైతులు ఉంటే 41.5 లక్షల మందికే మీరు రైతు బీమా కడుతున్నారు అంటే అక్కడే అర్థం కావట్లేదా మీ ఆలోచన? ఇక కౌలు రైతుల గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారండి మన రాష్ట్రంలో? అసలు కౌలు రైతు అంటే ఎవడు? వ్యవసాయం చేస్తున్నవాడే కదా, పంట పండిస్తున్నవాడే కదా, ఆ పంటను మనం అందరం తింటున్నాము కదా. మరి ఆయన రైతు కాకుండా పోతాడా? మరి కేసీఆర్ గారి దృష్టిలో మాత్రం కౌలు రైతు కాకుండా ఎందుకు పోయాడు? అతి పేదవాడు కౌలు రైతు. వ్యవసాయం తప్ప ఇంకా ఏమీ తెలియక అదే చేస్తున్నవాడు కౌలు రైతు. కానీ భూమి లేక కౌలుకు తీసుకొని చేస్తున్నవాడు కౌలు రైతు. మరి అలాంటి పేదవాడికి, అతి పేదవాడికి ఇంకా ఆసరాగా నిలబడాల్సింది పోయించి అసలు రైతే కాదు అంటే, మేము రైతు బంధు ఇయ్యనేయ్యము అంటే, రైతు బీమా ఇయ్యనేయ్యము అంటే ఇది ఎక్కడి న్యాయం కేసీఆర్ గారు? ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఎంత పెద్దగా ఆలోచించాలి. ఎంత ఎక్కువ మందికి మేలు చేస్తే అంత ఎక్కువ మంచి పేరు మీకే కదా వచ్చేది. సో కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రైతు ఎప్పటికైనా రైతే, రైతు ఎప్పుడు చనిపోయినా రైతు బీమా అందాల్సిందే. ఈ 59 సంవత్సరాలకే రైతు చనిపోవాలి, అప్పుడే రైతు బీమా వర్తిస్తుంది అన్న క్లాసును తీసేయాలని మేము కోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది. కోర్టును కూడా ఎందుకు ఆశ్రయించామంటే కేసీఆర్ గారికి కోర్టు మొట్టికాయ వేస్తే అప్పుడు కానీ పని చేయడం తెలియదు. కరోనా టెస్టింగ్లు కోర్టు పెంచమంటే అప్పుడు పెంచుతారు కేసీఆర్ గారు. టీఎస్పీఎస్సీ సభ్యుల్ని నియమించమని కోర్టు మొట్టికాయలు వేసి చెప్తే అప్పుడు చేస్తారు కేసీఆర్ గారు. కమిషన్లు అయినా దాని చైర్మన్లు అయినా కోర్టు చెప్తే తప్ప ఇయ్యట్లేదు కేసీఆర్ గారు. కనుక కేసీఆర్ గారికి అర్థమైన ఏకైక భాష కోర్టు చేత మొట్టికాయలు వేయించడం. కనుక మేము కూడా అదే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాం, కోర్టులో పిల్లేసాం. ఈ 59 సంవత్సరాలే రైతు బతకాలి, ఆ తర్వాత రైతుకు రైతు బీమా అందదు అన్న క్లాసును తీసేయాలి. మేము కోర్టును ఆశ్రయించాం. మాకు కోర్టు న్యాయం చేస్తుందని, రైతులకు న్యాయం జరుగుతుందని మా గట్టి నమ్మకం. మీకు ఎల్ఐసితోనే చేసుకోమని ఎవరు చెప్పాడండి? మీరు ఇంకొకరితో చేసుకోండి. లేదు, ఎవరు ఒప్పుకోకపోతే పక్క రాష్ట్రాలు ఇచ్చినట్టు 5 లక్షల నుంచి 25 లక్షలు ఇస్తున్నారండి. పక్క రాష్ట్రాలలో రైతులు చనిపోతే మీరు ఇవ్వండి. మరి మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలను ఈ ప్రభుత్వం ఒప్పించుకోలేకపోతే ప్రభుత్వమే ఇవ్వాలి. దానికి రైతు ఎలా బాధ్యుడవుతాడు? రైతే కదా, ఆయన పండిస్తున్నాడు కదా, అది మనం తింటున్నాం కదా. ఆ మాత్రం కృతజ్ఞత అవసరం లేదా? రైతుకు ఆ మాత్రం గౌరవం ఇస్తే తప్పవుతుందా? ప్రభుత్వం భరించలేదా? మీరు ఎల్ఐసిని ఒప్పిస్తారో ఇంకొక కొత్త ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీని తీసుకొస్తారో మాకు అనవసరం. రైతులకి బ్రతికినంత కాలము రైతే. రైతు ఎప్పుడు చనిపోయినా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వర్తించాలి, ఆ కుటుంబానికి రైతు బీమా అందాలి. అన్యాయం కాదా? కౌలు రైతు పండిస్తే మనం తినట్లేదా? అంటే వాళ్ళ పేరు మీద భూమి ఉంటుంది కదా, వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక్కొక్క రైతు దగ్గర తీసుకుంటారు. అవునండి, అలా చెప్తే ఎలా అని అడుగుతున్నాం మేము. అది ఎక్కడి న్యాయం అని అడుగుతున్నాం మేము. పెట్టమని చెప్పండి. ఆయన ఉన్నది ఎందుకు? ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే కదా ఉన్నది. ఆయన ఎందుకు చేయలేడు ఒక మెకానిజము? ఆ మాత్రం సమర్థత లేదా ముఖ్యమంత్రి గారికి? కౌలు రైతును గుర్తించాలి అన్న మనసు లేదు ముఖ్యమంత్రి గారికి. కౌలు రైతులు కూడా న్యాయం చేయాలి అన్న పెద్ద మనసు లేదు ముఖ్యమంత్రి గారికి. కౌలు రైతు ముమ్మాటికి రైతే. అసలు రైతు అన్నవాడు ఎవడండి? బై ప్రొఫెషన్ వ్యవసాయం చేస్తే రైతు, అవునా? మరి బై ప్రొఫెషన్ వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఏ పని రానప్పుడు ఆ మనిషికి ఏం చేయాలి? ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోవాలా కౌలు రైతులంతా తెలంగాణలో? కౌలు రైతు భూమి లేనివాడు, వ్యవసాయం తెలిసినవాడు ఇంకా కౌలు రైతు అవుతాడు.
تلنگانہ ریاست کے وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کی وداعی تقریب آج وقف بورڈ دفتر میں منعقد ہوئی۔ واضح رہے کہ ان کی وقف بورڈ چیئرمینشپ کی میعاد تکمیل ہو چکی ہے۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے عملے کی جانب سے ان کی شال پوشی و گل پوشی بھی کی گئی۔ محمد سلیم نے اپنی جانب سے عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے خدمات انجام دیں اور ایمانداری اور متانت کے ساتھ وہ قوم و ملت کے مفاد کے لیے اپنی خدمت انجام دیں۔ اس موقع پر مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ و دیگر موجود تھے۔ میں بھی سیٹسفیکشن ہوں کیونکہ ہمارے بورڈ کے پیریڈ میں ممبرس کا بھی تعاون رہا، سب کا تعاون رہا، کسی پہ ایک پہ نکتہ چنی نہیں کر سکتے کیونکہ بورڈ میں تو ڈیسیژن لینے کا بورڈ پورا تھا، سی او بھی تھے اور ہمارے قاسم صاحب کے پیریڈ میں جتنا 5 سال میں نہیں ہوا، ان کے پیریڈ میں بہت کام ہوا۔ یہ کرے ہم لوگ اور بہت پھیلا ہے، مطلب بڑی بات تو نہیں ہے۔ شاہنواز قاسم صاحب بھی ہے مگر انہوں بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے لیبل کے نہیں، وہ بھی شخص ایک ایمانداری سے انجام دے رہا ہوں۔ ان کو کیا ہے 5-6 ادارے رہنے سے ان کو ٹائم نہیں دے سکے ہیں، ایڈیشنل چارج تھا ان کا۔ اب فیوچر میں پرماننٹ سی او آ جاتے ہیں، یہاں پر کوئی بھی سی او رہو، کوئی بھی چیئرمین رہو، اسپیشل آفیسر رہو، کوئی بھی رہو، آپ لوگوں کو بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کام سیدھا کرے اللہ سے ڈر کے، تو اور کوئی بندے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سے بھی نہیں، کسی سے نہیں، کوئی چیئرمین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اپن صحیح تو سب صحیح رہتا ہے یہاں سے وہاں تک۔ آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس آج میڈیا پلس میں شمشاد قادری آل انڈیا صدر، صوفی خیر الدین قادری نائب صدر، کنوینر عنایت علی باقری، ابرار احمد آزاد، مدو مالیہ اور شیراز خان کی قیادت میں منعقد ہوئی بعنوان اقلیتوں کے مسائل اور اقلیتی بجٹ۔ اس میٹنگ میں مختلف اقلیتوں کے مسائل پر مسلم قائدین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس کی جانب سے آج کے اس پریس کانفرنس کے 2 اہم مطالبات ہیں حکومت تلنگانہ سے۔ پہلا مطالبہ تو ابھی آپ نے ہمارے امیر صاحب کی زبانی سماعت فرمایا کہ مسلم مائنارٹی فائنانس کارپوریشن اور اقلیتی کمیشن، سٹوین، اردو اکیڈمی اور اب وقف بورڈ بھی مخلوع ہو چکا ہے، ایسے 5 کارپوریشن اس وقت ہمارے اسٹیٹ میں خالی ہیں اور وہاں کے کئی جائیدادوں پر تقررات نہیں ہوئے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں ہماری تلنگانہ سرکار جو مسلم دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ڈھونگ رچاتی ہے، اس نے 1640 ایکڑ زمین وقف بورڈ کی ہتھیا لی ہے اور مسلم اور جو نا مائنارٹی بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اس میں کا 10% حصہ جاری نہیں کیا جاتا۔ تو کیا یہ ریاست کے عوام کیا یہ بات کو نہیں سمجھے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ سراسر دھوکہ کر رہی ہے، سراسر ہمارے ساتھ فریب کر رہی ہے، ہمارے جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ کیا چیف منسٹر صاحب یہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کیا وعدہ کیے تھے مسلمانوں کے لیے اور اب آپ کی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے؟ یہ بات کو ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، ہمارے فلور لیڈر اسمبلی میں حکومت سے اسمبلی میں یہ مطالبہ کیے ہیں، یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے، ان ریکارڈ بات کوئی نہیں کر رہا ہوں میں۔ تو کیا کیسیآر صاحب آپ کے لیے کچھ حیا شرم کا کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ آپ مسلم دوست ہونے کے لیے مسلمانوں سے جھوٹے دلاسے دے کے آپ اقتدار پر حاصل آئے اور آج ہماری املاک کو لوٹ رہے ہیں اور ہم کو دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ اب مسلمان اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اب 2023 قریب ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم ہی نے اعلان کیا تھا کہ حضور آباد کا الیکشن تم ہار رہے ہو اور وہ نتیجہ سامنے آیا اور ابھی ہم یہاں سے اعلان کر رہے ہیں اگر کیسیآر تم ہوش میں نہیں آؤ گے اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیتے رہو گے تو 2023 کے بعد تم حکومت کرنے کا خواب بھول جائیے، تمہارا وہی حشر ہوگا جو نرسمہا راؤ کا ہوا تھا۔ یہ بات جو نا ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔ مائنارٹی بجٹ ایمانداری سے جاری ہونا اور مائنارٹی بجٹ جو نا مستحقین کو ملنا آج کا یہ اجلاس کا ڈیمانڈ ہے۔ اور وقف کی املاک پر جتنا حکومت نے قبضہ کیا ہے وہ واپس کرنا چاہیے۔
सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड जो हारी है हुकूमत के ईमा पर हारा गया है, क्योंकि एक तरफ से फरीक हुकूमत थी। इनको शर्म आना चाहिए था कि हुकूमत कैसा फरीक बने। आप इख्तिदार से पहले कांग्रेस के दौर में ये आप खुद फरीक बने हुए थे कि वो ज़मीन को वक्फ बोर्ड को दिलाऊंगा मैं। कहाँ गया आपका वादा? 12% तो छोड़ दीजिए आप हर कदम पर धोखा देते हुए आए हैं। आप हर कदम पर धोखा दिए हैं। आप मुसलमान और माइनॉरिटी तेलंगाना के अवाम आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। अब आपको नविश्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए। 2023 में अगर आप अभी भी हमारे हुकूक नहीं देंगे तो मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस पूरे स्टेट में टीआरएस सरकार के खिलाफ हम तहरीक शुरू कर देंगे। ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़िल में वाक़ तेलंगाना के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से ज़हीराबाद बल्दिया के तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस करने का जो कल नारायण खेड़ के प्रोग्राम में ऐलान के बाद आज रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव की क़ियादत में टीआरएस कायदीन ने ज़हीराबाद की कौमी शाहरा भवानी मंदिर चौराह पर मिठाइयाँ तकसीम की और वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाकर जश्न का एहतमाम किया गया और टीआरएस पार्टी जिंदाबाद और केसीआर जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। और इसके बाद एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से रुकन असम्बली ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत को ऐसे प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाने पर फ़ख्र है जो मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है और तेलंगाना रियासत के 3 अजला सिद्दीपेट, मेदक और संगारेड्डी में जो तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है वो सिर्फ वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव की भरपूर नुमाइंदगी और मेहनत का नतीजा है। ధన్యవాదములు। నిన్నటి రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సంగమేశ్వర బసవేశ్వర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ శంకుస్థాపన సందర్భంగా మరి 4 కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ప్రజలు భారీ ఎత్తున తరలి వెళ్ళి ఆ యొక్క సభను జయప్రదం చేయట్లో ముఖ్యంగా జైరాబాద్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అలాగే సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం ప్రజలు అలాగే నారాయణ్ ఖేడ్ అందోల్ నుంచి వచ్చిన మరి యొక్క కార్యకర్తలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సంగారెడ్డి జిల్లాకి మున్సిపాలిటీ కానీ గ్రామాలకు కానీ అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని చెప్పడం మరి ముఖ్యంగా మనకు వరాల జల్లులు కురిపించడం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి జహీరాబాద్ ప్రజల తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అనేక మంది మరి ఎంతోమంది సీఎంలు వచ్చారు కానీ ఈసారి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు మన జిల్లాకు రావడం ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ శంకుస్థాపనలో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టి మన నియోజకవర్గానికి 1,06,000 ఎకరాలకి నీళ్ళు ఇవ్వటం అదేవిధంగా ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ నామకరణం సంగమేశ్వరం పేరు పెట్టడం మరి మన నియోజకవర్గంకు గర్వకారణం। అందులో ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వల్ల మనమందరము ఇక్కడ ప్రజలము అదృష్టవంతులం। మనకు నీళ్లు లేక ఎంతో మరి బాధపడిన రోజులున్నాయి, అల్లాడిన రోజులున్నాయి। ట్యాంకర్ల ద్వారా నీళ్లు సరిపడక చాలా ఇబ్బంది పడలేదు। పశువులు పక్షులు ప్రతి జీవకోటికి నీళ్లు లేని పరిస్థితుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన నియోజకవర్గంకి ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా ప్రతి గుంటకు నీళ్ళు ఇవ్వటం మనమందరం కూడా అదృష్టవంతులమని చెప్పక తప్పదు। అలాగే గతంలో పాలకులు
ఇటువంటి స్కీమ్లకి పేర్లు ఏ రకంగా పెట్టినో మీ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు అన్ని దేవుళ్ళ పేరు పెట్టి అందరికీ మరి సముచితంగా ఈ యొక్క నామకరణాలు చేసి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టును కొట్టి నీళ్ళు ఇవ్వడం మన చాలా సంతోషం. ఈ ప్రస్తుతమంతా మనకు తెలుసు, మన దగ్గర నదులు లేవు, పెద్ద చెరువులు లేవు. అటువంటి సమయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మన ప్రాంతానికి నీళ్ళిచ్చి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి సంగమేశ్వర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా నీళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా మరి ప్రతి గ్రామానికి ఫండ్స్ ఇవ్వడం, మరి ముఖ్యంగా మన జైరాబాద్ సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీలు పెద్ద ఎత్తున పెద్ద మున్సిపాలిటీ అని చెప్పి మరి 50 కోట్లు సంగారెడ్డికి 50 కోట్లు జైరాబాద్కి ఇస్తానని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంత పెద్ద అభివృద్ధి చేస్తున్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మతాలకు అతీతంగా, పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నారు. గతంలో పాలకులు మీ అందరికీ తెలుసు ఏ రకంగా ఇచ్చేది. ఇప్పుడు అందరికీ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, షాదీ ముబారక్ కానీ, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, ఇప్పుడు కొత్త ప్రాజెక్టు పెట్టిండ్రు. దళితులు మరి అన్ని విధాలుగా మరి అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న దళితులకు అందరికీ కూడా మరి పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ముఖ్యంగా మన జైరాబాద్లో గొడిగారిపల్లి అనే విలేజ్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా మరి ఆ ఊళ్ళో 100 మందికి ఎట్ ఎ టైం దళిత బంధు కూడా మరి ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రభుత్వం తరపున వారు ఏ రకంగా అభివృద్ధి పొందాలా అన్ని శాఖలను సమకూర్చి ఆ ఊరిలో మరి ఎట్లా డెవలప్మెంట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని శాఖల వారు ఆ ఊరిలో వెళ్ళడం, ప్రజలను వాళ్ళని యొక్క ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్న వాళ్ళను మరి మరి అన్ని విధాలుగా ముందుకు రావాలని వారికి ఇష్టమున్న మరి సంక్షేమం, వారికి ఇష్టమున్న ప్రాజెక్ట్ని కోరుకోవాలని చెప్పి మరి ఇంత పెద్ద భారీ ఎత్తున अलामा इकबाल उर्दू घर में बदनबारियों में शहर बोदन में अपोजिशन जमातों की जानिब से मुसलसल आवाज़ बुलंद करते देखा जा रहा था। इस ज़िमन में ज़मीनी हक़ाइक़ से अवाम को वक्फ़ियत देने पर एक ठोस हक़ाइक़ पर रिपोर्ट हासिल की गई। इस मौके पर कराटे मास्टर से भी बात की गई जो बता रहे थे कि वो सिर्फ प्रोपोगंडा है, जबकि ज़मीनी हकीकत पर कोई सच्चाई साबित नहीं होती। और जदीद कमेटी की तश्कील देने के बाद से उर्दू घर को कई तर्ज से तरक्की हासिल होने का इजहार है। इस मौके पर इंतज़ामी कमेटी ने भी हंगामी प्रेस मीट से मुखातब करते हुए अज़मतुल्लाह बेग ने बताया है कि तमाम झूठे इल्ज़ामात के बजाय कमेटी को तजावीज़ व मशवरे देते हुए मजबूत व मुस्तहकम करने पर गौर करना चाहिए, ना कि बदनवानी जैसे झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कुछ दिनों से अफवाहों का बाज़ार गर्म है, उर्दू हाल बचाओ तहरीक के कुछ लोग मुहिम चला रहे हैं, सियासी जमातें, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जो वक्त अफवाहों चलाने के लिए लगा रहे हैं वही वक्त अगर उर्दू हाल की डेवलपमेंट के लिए वो आगे आए तो इंशाल्लाह उर्दू हाल की तरक्की कामयाब हो सकती है। साबिक़ा में जो कमेटी हम तनक़ीद करना नहीं चाह रहे, लेकिन साबिक़ा कमेटी और जदीद कमेटी तश्कील होने के बाद जो भी डेवलपमेंट है आपकी नज़रों के सामने है। साबिक़ा में डाइनिंग हाल नहीं था, ये जो हाल यहाँ पर है वो हाल नहीं था, और किचन रूम नहीं था, किचन रूम में भी कुछ सहूलतें नहीं थे, फिर लेट्रिन बाथरूम वाशरूम्स और कलर वगैरह जो भी है वो सब कोलैप्स हो चुके थे। हमारे भाई मीर नज़ीर अली डब्बू साहब की बारहा नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी की तश्कील भी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह तश्कील होने के बाद से जो भी डेवलपमेंट है आपकी आवाम की नज़रों के सामने है। एक बेहतरीन टेंट हाउस वाले को यहाँ पे अपॉइंट किया गया ताकि गरीब गुरबा की शादियों के लिए और उनकी अपने हर चीज़ की सहूलत कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत इस्तेफ़ादा करने के लिए एक बेहतरीन टेंट हाउस का इंतज़ाम किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर फ़ैन, लाइट और कलर वगैरह हर वो चीज़ की यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह
एक एवरेज और मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहतरीन शादी खाने का नज़्म यहाँ पर किया गया है। और जो लोग ये बारहा सवाल उठा रहे हैं कि वो शेड डाले हैं और उर्दू हाल बचाओ ऐसा वैसा कुछ अफवाहें चल रही है, तो उन तक मैं ये मेरी आवाज़ के ज़रिए ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि ये जो शेड डाला गया है, यहाँ पे जो ख़दीम किचन हाल है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है और करीब हो ढा देने की इसमें है वो, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर टेम्पररी वहाँ शेड डाला गया है ताकि वहाँ पे किचन रूम का शिफ्ट कर सके, वहाँ से फिर पकवान के ज़रिए यहाँ तक। अल हरीर अरबियन फैशन डिज़ाइनर जिब्बा एंड पठानी सेंटर का शानदार इफ्तिताह हाफिज़ बाबा नगर नज़द मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला चंद्रायन गुट्टा में अब्दुल वहाब मजलिसी कॉरपोरेटर के हाथों अमल में आया। इस तकरीब की सदारत मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी नाजिम दारुल उलूम रहमानिया तलाब कट्टा हैदराबाद ने अंजाम दी। इस मौके पर मुफ्ती अबरारुल हसन, मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी, मुफ्ती आमिर रहमानी कासमी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर शोरूम प्रॉपरेटर्स ज़काउल्लाह कासमी और फरीदुद्दीन कासमी ने तमाम ही मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल हरीर जुब्बा और कुर्ता पैजामा शॉप की इफ्तिताही तकरीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बड़े मेयारी कलेक्शन का जो है यहाँ पर इंतखाब किया गया है और बिलखुसूस तिजारत के सिलसिले में और इस शॉप के जो ज़िम्मेदारान हैं हमारे मोहतरम मौलाना फरीदुद्दीन कासमी साहब और मोहतरम जनाब ज़काउल्लाह साहब, इन दोनों ने एक अच्छे मकसद के तहत इस कारोबार को शुरू किया है। इनका एक मकसद तो ये है कि उलमा और हुफ़्फ़ाज़ बिलखुसूस लॉकडाउन के बाद जो कसमपुरसी के हालात से पूरी दुनिया दो चार हुई है, उसमें बतौर ख़ास उलमा और हुफ़्फ़ाज़ को इससे जोड़कर उनके माश को मज़बूत किया जाए। इसलिए कि अमली एतबार से उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के साथ ये काम करना इस ज़माने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी चीज़, तिजारत चूँकि अंबिया की सुन्नत है, अगर उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और दीन जानने वाले कारोबार की लाइन को इख्तियार करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये शरई नुक्ते नज़र को और बुयूओं के तमाम मसाइल को पेश नज़र रखते हुए अच्छी तिजारत और कामयाब तिजारत कर सकते हैं। सैयद अज़मतुल्लाह बियाबानी के पोतरे सैयद ज़ैद बियाबानी वल्द सैयद ज़बीउल्लाह बियाबानी ने बाउम्र 8 साल नाज़रा कुरान मा तजवीद मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है। इस मुबारक मौके पर दादा दादी की जानिब से ज़ोहराने का ज़िमरिस ABC हॉल विजयनगर कॉलोनी में इंतज़ाम किया गया था, जिसमें ख़ानदान के बुज़ुर्ग और छोटे बड़े सभी शामिल हुए। दुआओं से सरफराज किया गया। इस मौके पर ज़ैद बियाबानी की कसरत से गुलपोशी की गई। जनाब आरिफुल्लाह बियाबानी और जनाब कदीरुल्लाह बियाबानी और तमाम अकाबिर ख़ानदान बियाबानी मौजूद थे। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2 अनमोल रत्न करार दिया। तेलंगाना हुकूमत रियासत में फसादात को नज़रअंदाज कर रही है और इंश्योरेंस पॉलिसी को 50 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का वाइस शर्मिला ने किया मुतालबा। मोहम्मद सलीम की वक्फ बोर्ड की मियाद की तकमील पर वक्फ बोर्ड में आज मुनक़्क़द हुई विदाई तकरीब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम सरकारी मुलाजिमीन को 2 मार्च की PRC 2021 के बकायाजात अदा करेगी। ज़हीराबाद बल्दिया की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस करने पर ज़हीराबाद की कौमी शाहराह भवानी मंदिर चौराह पर मिठाइयों की तक़सीम। सुर्खियों के बाद इजाज़त दें। जेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अगर आप हमारे इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और जेड चैनल के लाइव ऐप को अपने गूगल प्ले पर डाउनलोड करना ना भूलें। शुक्रिया। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़रा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत।
طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ، فرید کمپلیکس، شاسی پورم، اویسی ہلز لائن پر۔ یاد رہے، 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر۔ ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے۔ آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ علی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج۔ HKJN مینوفیکچرنگ شو روم، ہمارا پتہ فرید کمپلیکس، شاستی پورم، اویسی ہلز لائن، حیدرآباد۔ HKJN فرنیچر۔ رائل بیت المندی۔ رائل بیت المندی بر اعظم آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے علاقے لاکیمبا میں اپنے قیام کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ رائل بیت المندی۔ رائل بیت المندی، جہاں ذائقہ پہلی ترجیح، عربی ڈشز کے لیے شہر میں پسندیدہ مرکز رائل بیت المندی۔ رائل بیت المندی چکن، مٹن اور فش مندی کے علاوہ رب مندی پیش خدمت ہے۔ مندی کے ساتھ ساتھ سڈنی میں ایرانی چائے، حیدرآبادی پان کا مزہ لیجیے۔ مینیجنگ پارٹنرز سید عبدالقدیر جاوید اور سید عبدالقادر جواد کی کوششوں کا ثمر۔ ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ رائل بیت المندی۔ رائل بیت المندی، 36 ہیلڈن اسٹریٹ، لکیمبا، سڈنی، آسٹریلیا۔